मशरिक़ वस्ता में अमन की ख्वाहिश लेकर अमरीका और ईरान के वफूद स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं तो दूसरी जानिब इसराइल अमन को तबाह करने पर तुला हुआ है। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद मुसलसल लिबनान पर बमबारी कर रहा है। आज दुनिया की नजरें अमरीका ईरान बातचीत पर जमी हुई हैं, क्योंकि अगर ये सिफारती कोशिशें कामयाब हुई तो ना सिर्फ खित्ते में कशीदगी कम हो सकती है बल्कि एक बड़े तसादुम के खतरात भी टल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमन की ये ख्वाहिश अमली शक्ल इख्तियार कर पाएगी, क्योंकि दूसरी जानिब ऐसे इकदाम भी जारी हैं जो अमन की तमाम कोशिशों को सबूताश करते दिखाई देते हैं। इसराइली कार्रवाइयां ना सिर्फ जंग बंदी की रूह के मुनाफी हैं बल्कि खित्ते में पहले से मौजूद बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम को मजीद गहरा कर रही हैं। बिल्कुल, सवाल ये बनता है कि क्या स्विट्जरलैंड में होने वाली मुलाकातें खित्ते को नई समत दे सकेंगी या फिर नहीं? क्या ताकत के इस्तेमाल पर सिफारतकारी गालिब आ सकेगी? आज इन्हीं अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। साबिक सिफारतकार जमील अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इसके अलावा दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। GR बलोच साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमील साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जो स्विट्जरलैंड में बैठक लगने वाली थी, पहले उसके बारे में कहा गया जी कि मौखर कर दी गई है और फिर उसके बाद उसकी जो मेन वजह थी वो यही सामने आ रही थी क्योंकि लबनान पर हमले हुए, इसीलिए ईरान जो है वो बैक फुट पे चला गया। अब दोबारा से बैठक लगने की पेशगोई की जा रही है। स्विस हुकाम ने भी इस बात की जो है वो तस्दीक कर दी है। आपको क्या लगता है ये जो बैठक लगेगी, जिन जिन चीज़ों पर मामला तय होंगे उसमें मेन चीज़ यही होगी कि क्या लबनान सुर्ख लकीर है, हमला हुआ तो तमाम तर मामला दोबारा मौखर हो जाएंगे? जी, इसलिए कि ये MOU का पहला नुक्ता यही है। MOU के पहले नुक्ते में यही है कि इमीडिएट परमानेंट सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट इंक्लूडिंग लेबनान, और फिर उसमें साथ में इसी नुक्ते में पहला नुक्ता ईरान ने शुरू से इस पे एम्फेसाइज किया था। ईरान के लिए ये रेड लाइन है लेबनान और हिजबुल्लाह, तो ईरान ने और ये शामिल करवाया अपने MOU में। और जब ऑल फ्रंट का उन्होंने जिक्र किया, उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि लेबनान की सॉवरेनिटी का भी ख्याल रखना है, लेबनान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी भी, ये भी इसी नुक्ते में है। पहला ही नुक्ता है ये। और ये सॉवरेनिटी का जो उन्होंने जिक्र किया, ईरानी इस मामले में इंटरनेशनल कानून के मामले में अपनी सफारतकारी में इंटरनेशनल कानून को बहुत ज्यादा रखते हैं बलूच खातिर, चाहे वो अपना हरमुज का, और उस पर बाद में जब आएंगे तो मैं बता दूंगा कि ईरान ने उसमें क्या किया। और दूसरा ये है कि पहले नुक्ते में सॉवरेनिटी इसलिए उन्होंने लिखा कि ईरान के लिए रेड लाइन है कि जो 20% जमीन पर इस वक्त बफर जोन, सिक्योरिटी बफर जोन क्रिएट किया है इजराइल ने, उसको भी ईरान खाली करवाएगा। इसलिए कि किसी मुल्क के ये इंटरनेशनल कानून आर्टिकल 2 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, उसके तहत किसी मुल्क के जमीन पर कोई और मुल्क किसी बहाने से भी कब्जा कर ले तो मतलब कहने का मकसद ये कि रेड लाइन है ईरान की। और वो उसने बड़े खूबसूरती के साथ अपनी सफारतकारी के साथ अमेरिका की मजबूरियों को देखते हुए अपनी बात मनवाई। और अमेरिका क्या मजबूरी थी? अमेरिका की मजबूरी ये थी कि वो एक तरफ इजराइल का प्रेशर, दूसरी तरफ अपनी आवाम का, अपने मुल्क का और इंटरनेशनल प्रेशर। वो क्यों? वो आबनाए हरमुज की जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, आबनाए हरमुज की वजह से जो पूरी सप्लाई चेंज जो है वो खतरे में, क्या खतरे, वो काफी डिस्टर्ब हो गई। ये हम सारी गुफ्तगू करते रहे, आपके चैनलों पर गुफ्तगू करते रहे कि दुनिया में 30% खुराक की कमी कैसे हो जाएगी। दुनिया में जो प्राइस हाइक हुई है और इन्फ्लेशन हुआ है वो डिप्रेशन में तब्दील होता जा रहा था। 1920 की तरह अगर डिप्रेशन आ जाता तो ये तो फिर एक पूरी दुनिया में एक तलातुम मच जाता, एक कहत शुरू हो जाता, दुनिया में लोग एक मुसीबत में पड़ जाते। बिल्कुल तो जमील साहब, ये आपने दुरुस्त कहा है, ये वर्स्ट सिचुएशन बन सकती थी, लेकिन चूंकि मामला जो हैं वो हमें सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, उम्मीद जो है वो पैदा हो रही है। ऐसे में GR बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। स्पॉयलर की जानिब से तो एक बार फिर से अमन मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की गई है, जानबूझकर हमले किए गए हैं, सोची समझी साजिशें की जा रही हैं। ऐसे में आके क्या आपको लगता है कि अमरीका इस बार इसराइल को लगाम डाल सकेगा? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी और आपके देखने वालों को भी। देखिए, थोड़ा सा इस वक्त पूरी दुनिया
ابہام اور غیر یقینی کی صورتحال سے دو چار ہے. تو بہتر ہوگا کہ میں چند میرے جو بھی کلمات ہوں گے ان میں کوشش یہ کریں ہم کہ غیر یقینی کو ہٹائیں. دیکھیے یہ ایک پروسیس ہے، اور اگر آپ 14 پوائنٹ کو دیکھیں تو وہ بذات خود ایک بہت بڑا اسٹرکچر ہے. اٹ ول ناٹ بی ون ایونٹ، اور نہ ہی ایک ایونٹ سے وہ ڈی ریل ہوگا اس طرح سے. تو یہ رسک تھا جو اس میں انوالو تھے، لوگ ڈرافٹ کرنے والے جو میڈیٹرز تھے، دے نیو اٹ. اور جہاں تک اسرائیل کے اسپائلر ہونے کا، دیٹ از سم تھنگ وچ از آلریڈی نون ٹو دا ورلڈ، اور ہمیں بھی پتا ہے، امریکہ کو بھی پتا ہے، اور ایران کو بھی پتا ہے. اور تینوں کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تینوں کلیدی ایکٹرز ہیں ان دس پروسیس آف پیس میکنگ. ہم یہ کر رہے ہیں جو پاکستان کی کاوش ہے کہ ایک 47 سال کا جمود ہے ایران اور امریکہ کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں، ایک ہوسٹلٹی ہے، اسٹرینجرز ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے، کسی حد تک دشمن بھی ہیں. اب ان کو آپ نے پہلا جو کام بڑا کیا کہ اسلام آباد میں آمنے سامنے بٹایا، اور وہ مت جو ہے اس کو بریک کیا کہ نو، دے آر ایکولی ایز گڈ مسلمز and human beings as you visualize. They are not those characters جو کہ آپ کا میڈیا اس کو بناتا ہے دنیا کے اندر، کہ ایران میں خدا نہ خواستہ پتہ نہیں uncivilized لوگ رہتے ہیں. تو ابھی جو اس وقت آپ نے چونکہ اسپوائلر کی بات کی، تو اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ there is a consensus in the world کہ یہ پیس پروسیس پورا مکمل ہونا چاہیے. اب اس کنسنسس کو توڑنا اسرائیل کے بس میں نہیں ہے، یا اگر کوئی اور بھی سوچ رہا ہے کہ اس کو ہم نے ڈی ریل کرنا ہے، چونکہ پاکستان سامنے آ رہا ہے، لہٰذا مجھے بہت یقین ہے، اور یہ یقین بیسڈ ہے آن ٹینجبل کیلکولیشن. لیکن جی آر صاحب، میرے سوال کا دوسرا پوائنٹ بھی وہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، اسپوائلر ہے، اسپوائل کرنے کی کوشش تو کرے گا ہی، اس طرح کی حرکتیں تو کرے گا ہی، لیکن اس کو روکنا بھی بہت ضروری ہے. اگر نہ روکا گیا تو اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ بہت برے سامنے آ سکتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیے وہ آلریڈی بلٹ ان ہے ان دا جو انوائرمنٹ بنا ہے، اور وہ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی کامیاب جو اسٹریٹجی وار اینڈ نیگوشیشن، اس کا ایک جو اصل آپ کو ملا ہے، سمجھ لیجیے آؤٹ پٹ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ کاسٹ آف وار اور کاسٹ آف ناٹ نیگوشیٹنگ پیس ول بی انارمس، نہ صرف امریکہ کے لیے، وہاں کے ریجن کی کنٹریز کے لیے، بٹ فار دا ورلڈ اوور. اس کو پھر ریورس کرنے میں ایون ابھی جو کچھ نقصانات ہوئے ہیں، آئل انفراسٹرکچر کو ڈسرپشنس ہوئی ہیں جو سپلائی چین میں اور انرجی سپلائی چین میں، دے سیڈ ایکچولی آئی ایم ناٹ سیئنگ دس واز دی قطری فارن منسٹرز آفیشل کہ 10 سال لگیں گے ہمیں اس سپلائی چین کو دوبارہ ری اسٹیبلش کرنے میں بیفور میں. تو اگر خدا نہ خواستہ اس اسرائیل کے اسپائل ہونے سے پوری اکانومی آف دا ورلڈ is put down or the peace is put down, I don't think this is an acceptable risk for all the actors across the board, whatever ideological اس کے ہوں گے. لیکن after all انہوں نے اپنے economic, political اور strategic interest کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. whatever love they have for Israel, when people do argue کہ جی اس کا اتنا ہولڈ ہے، وہ اتنا وہاں پہ اسرائیل کا لو ہے کہ they cannot. No, it's not at all. Now the world is standing at an entirely different configuration. The bipolar world is gone. Now you have a multipolar world. China is there, Russia is there, or alhamdulillah Pakistan along with other middle Muslim powers جس کا اجلاس آج ایجپٹ میں ہو رہا ہے. R4 اس کو میں R5 انشاءاللہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایران بھی اس کا حصہ ہوگا, and that will become what I call it MP5, that is middle powers 5 inshallah. انشاءاللہ